ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. дар қисми сарҳадбонии 0203 шаҳри Панҷакент маросими савгандёткунии наваскарон доир гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши нахустини барномаи иттилоотии пайғом. таваҷҷӯҳ намоед. санаи 28 декабри соли равон дар қисми ҳарбии 0203 қошунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд наваскарони даъвати тирамоҳӣ қасами ҳарбӣ ёд карданд. дар ҳузури афсарон, падару модарон, меҳмонони даъватшуда, сарбозон савганди садоқат ба ватанро ёд карда қавл доданд, ки вазифаи ҳарбии худро бо шарафона ба ҷо меоранд, озодӣ ва истиқлоли давлатро мардонавор муҳофизат мекунанд. من سرباز قطار حامد شمالان به اساس قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده برای صداقت به خلق خود و سرور دولت سوگند یاد میکنم و با تنتنه قسم میخورم سربازی با شرف با انتظام و هوشیار باشم. اگر من قسم متنتن خود را شکنم بگذار به جزای سخت قانون و نفرت خلق گرفتار شوم. با وطن خود صادقانه خدمت میکنم. با تنتنه قسم میخورم. پس از مراسم تنتنوی سوگندیادکунӣ муовини раиси шаҳри Панҷакент Дӯстбойзода Хисрав аз номи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент аскаронро бо ёд кардани савганди ҳарбӣ ва рӯзи кормандони мақомоти амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик намуд. шуморо аз номи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва аз номи раиси шаҳри Панҷакент муҳтарам Холиқзода Абдухолиқ Санавар бо ин рӯзи пуршараф, یعنی روز قبول سوگند حربی و روز تصویبی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک می‌نمایم. با شما سلامتی بردوام، خدمت سربلندانه و عملی شوی تمام آرزویتان را آرزومندم. بار دیگر مبارک باشد. инчунин фармондеҳи қисми низомӣ ва волидайни хизматчиёни ҳарбӣ сухан карда аскаронро табрик намуданд. ман аз номи худам ва аз номи оила ва аз номи аҳли деҳа шумоён сарбозони ватанро ба муносибати қасами ҳарбӣ табрик ва муборакбод намудам. бар шумо фарзандони азиз шумоёнро бо ин рӯзи фаронсӣ қасами ҳарбӣ мехӯред табрик менамоям ва шумоён 9.8 миллион нафар аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистонро муҳофизат менамоедам. ман шуморо бо ин рӯз табрик мекунам. рӯзи қасамёткунитон рӯзи фаромӯшнашаванда аст. албатта мегӯяд ки ман бо ту ватан ҳамеша масрӯр шавам, як лаҳза натавонам зи танат дур шавам. гар сонияе туро фаромӯш кунам, бо ҳурмати нону намакат кур шавам. дӯстони азиз, имрӯзҳо падарони шумо, модарони шумо назар ба дигар падару модароне ки дар деҳаҳои шаҳру ноҳиётҳо ҳастанд, як сару гардан боло, барое ки шумо мардонавор барои ватан хизмат карда истодаед. ман шумо бурдборӣ мехоҳам. нағз хизмат кунед, бо обрӯи баланд назди падару модаратон биёед. падару модар, додару бародар аз пушти шумо ифтихор кунанд. рафиқон афсарон, прапорщикон, сарбозон, сержантон, муҳтарам раис, ҳозирини гиромӣ, падару модарони арҷманд, барои суханҳои пурмуҳтавои шумо миннатдорам ба чунин суханҳои хуб дар бораи сарҳадчиён, дар бораи аҳли ҷомеа, дар бораи савганди ҳарбӣ. паёми ҷаноби олӣ шунида шуд ки мо имшабу рӯз уҳдадор ҳастем ки марзи ватани худро аз тамоми нохалафон ҳимоя кунем.
پس از قسم رسمی چاره‌بینی برای بولیده نمودن خاطره اسکران و والدین آنها از جانب هنرمندان بخش فرهنگ برنامه رنگین کنسرتی پیشنهاد و برای اسکران و افسران دسترخوان ادانه آراسته شد. گزارش معین‌سعد مولویوه و شاه حسین صالحов. راهبریت فیلیال بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان امانت بانک در شهر پنجکند سال 2021 را با نتیجه خوب جمع بست نموده در سال نو 2022 برای شهروندان قرضهای امتیازناک را پیشنهاد می نماید. فعالیت فیلیال بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان امانت بانک در شهر پنجکند دوام سال 2021 خیلی پرثمر گردیده از طرف بانک برای میزبان چندین اقدام‌های نو و خدمت‌رسانی‌های بانکی با صفت خوب راه اندازی شد. در این باره سرور فیلیال شامراد خالوف ضمن صحبت با ما چنین اطلاع داد. در سال 2021 بانک مردمی امانت بانک در فعالیت خود به دستاوردهای خیلی زیادی موفق شد. مثلا ما به وظیفه به عهده ما هست مسئله اول این دادن نفقه و ما تمام نفقه خواران را نفقه خواران در وقتش در وقتهای معین کرده شده گرچند که بعض وضعیت مالیوی دشوار باشدن دسترس کردیم. مزد معاش معلمان، آموزگاران، دکتران و دیگر وظیفه‌هایی که نزد ما گذاشته شده است. بغیر از این ما در فعالیت خود بسیار خدمت‌گزاری‌های با مردم داریم که از آن جمله انتقال مبلغ‌های از خارج کشور داخل کشور، این چنین دادن قرض‌ها. قرض البته در امانت بانک با فایزهای خیلی پست 18 19 20 21 22 تا 24 معین کرده شدگی. در وقتی که ما قرض میتیم اگر قرض توجه کنید 10,000 قرض تیم در یک سال موافق جدول اگر به طور اونیتیت حساب کنید دیگه 1000 سامانی فایز میتید که این 10 فایزی مبلغ میشد. 10,000 به 1000 سوم در یک سال 10 فایز به برابر میشد به طور اونیتیتی. به همین مانند ما خیلی اساساً آموزگاران کارمندان ساحه خدمتچی دولتی کارخانه‌های دولتی بسیار به قرض توجه دارند، بسیار قرض میگیرن و شکرانه که تا امروز ما همیشه سری وقت قرض میتیم و سری وقت مبلغ‌ها به گشته به بودجه برمیگردن. البته و مبلغی امانت بانک این مبلغی که کفالت این حکومت جمهوری تاجیکستان است، بودجه دولت است و ما همه وقت در کارشات ما مبلغ‌های ضروری مبلغ‌های وجود دارد، دسترس است و به غیر از این کارخانه‌ها به خدمت رسانی کرده می شود. در ادامه سخنرانی خویش مدیر فیلیال پنجکندی بانک امانت بانک با ما اظهار داشت که در سال نو 2022 نیز ما تصمیم گرفتیم که برای مزاجان و شهروندان اکسیه‌های نو را جهت باز هم بهتر نمودن قرض‌های امتیازناک عملی سازیم. من تمام مزاجان را تمام مردم شهر پنجکند را به مناسبت فرارسی سال 2022 تبریک میکنم. میخوام که روزگارشان آباد باشد، زندگیشان خوب باشد و مرحمت به بانک مردمی امانت بانک همه وقت ما در خدمت آنها هستیم. من امروز ما در اکسیه داریم مرحمت اگر با کی قرض در کار است و دیگر خدمت رسانی در بانک است ما پیشکش مردم کردیم ساتیم. ما در یک روزی که همین مردم عصبی آن که قشلاق‌ها دوردست میبیایند میتوانیم که در یک روز همین قرض با حجت‌های پیشنهاد کرده شده مردم قرض‌ها خیلی با فایز پست است. من چقدر که در بالا گفته گذاشتم اگر 10,000 گرید در یک سال
1000 сум фоизаш ки ин ба таври нетиҷа 10% ташкил мекунад ё 30000 метим дар як сол 3000 сомонӣ ки ин ба 10% баробар мебошад. бо мақсади бештар ҷалб намудани шаҳрвандон ба ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо бонк, пешниҳоди қарзҳои имтиёзнок бо фоизҳои паст дар назди бинои асосии филиали бонки давлатии амонатгузории тоҷикистон амонатбонк дар шаҳри Панҷакен аксия баргузор гардид. масъулини бонк ба шаҳрвандон дар бораи роҳу усул, тартиб, пешниҳоди санадҳои зарурӣ ва гирифтани қарзҳои имтиёзнок бо фоизҳои пастро шарҳу изоҳ дода ҳамзамон таъкид намуданд ки дар марҳилаи аввал ин аксия аз 2 январ то 1 феврали соли 2022 идома дода хоҳад шуд. мо умед мекунем ки сокинони шаҳру деҳоти Панҷакен ҳамкориҳои хешро бо филиали бонки давлатии амонатгузории тоҷикистон амонатбонк дар шаҳри Панҷакен ҳамчун башорати нек аз соли 2022 боз ҳам хубтар ва самарабахш ба роҳ мемонанд. гузориши Аббос Ҳамросода Нигмуҳаммад Мирҷонов аз бонки давлатии амонатгузории тоҷикистон амонатбонк дар шаҳри Панҷакен. барномаро идома медиҳем. дар бартави дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи мақомоти давлатӣ, ташкилоту корхонаҳо, ҷамоату маҳаллаҳои шаҳр, собиқадорони меҳнат, оилаҳои камбизоат ва ниёзмандон мавриди аёдати соли навӣ қарор мегиранд. гузориши мо аз ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан омода шудааст. таваҷҷӯҳ намоед. дар партави дастуру супориш ва ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби раиси ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан хушвақтзода Эркин як гурӯҳ собиқадорони меҳнат мавриди аёдат қарор гирифтанд. дар ҷараёни ин аёдат раиси ҷамоат аз ҳолу аҳвол ва зиндагии онҳо пурсон шуда онҳоро аз номи раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ва роҳбарияти ҷамоат бо соли нави мелодӣ табрику муборакбод намуда барояшон як миқдор маводи хӯрокаро тақдим намуд. Omuztaki soluna otun Murat. Otun nazım okuyuş. Rahman kudun çıkar. Ama korgora kütüyakşma tablikini olmuyor. вобаста ба ин таваҷҷӯҳу ғамхорӣ собиқадорон бо шукргузорӣ аз даврони истиқлолияти давлатӣ ва сиёсати дурбинонаи пешвои муаззами миллат нисбати ғамхориҳои рӯзафзуни давлату ҳукумати тоҷикистон миннатдорӣ баён намуда баҳри осоиш ва ободии давлати соҳибистиқлоли тоҷикон дасти дуо бардоштанд. Manam men endi sizlarga shunday yo'l tilaymanki, Rahmat. kelasi yilga mana bu kelayotgan yangi yilimiz fayzli bo'lsin, hosillar yaxshi bo'lsin, odamlarimiz yaxshi yashasin, tinchlik bo'lsin asosan. Tinchlik bo'lsa hamma narsa bo'ladi. ҳангоми дидору мулоқот бо собиқадорони соҳаҳои гуногун раиси ҷамоат изҳор дошт ки меҳнати софдилонаи тамоми собиқадорон дар назди халқу ватан доим аз ҷониби давлату ҳукумат қадрдонӣ шуда онҳо таҳти таваҷҷӯҳ ва ғамхории доимии роҳбарияти мамлакат қарор доранд. ғамхорӣ ва аёдати пиронсолону маъюбон кори хайру савоб аст. умед мекунем ки роҳбарони ҷамоатҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр, соҳибкорону шахсони саховатпеша ин иқдоми пешвои муаззами миллатро мунтазам идома медиҳанд. гузориши Муъинса Атамуллоева ва Шоҳусайн Солиҳов. сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент ташкилу баргузории озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китобастро дар самти баланд бардоштани донишу маҳорати аҳли ҷомеа хеле муҳим арзёбӣ карданд. таваҷҷӯҳ намоед ба мусоҳибаи мо. имрӯзҳо соли сипарӣ гашта сар то сари ҷумҳурияи мо озмуни дӯстдорони китоб яъне фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. шуда гузашт ки ин барои ҳар яки мо чун обу ҳаво зарур буд. ин кори хайру савоб бевосита бо амри пешвои муаззами миллат доир шуд ва амалӣ гардид. ин кори хайру савоб садақаи ҷория буд ки бевосита бо амри он кас амалӣ шуд.
جوانان عزیز ما باید کتابخوان و کتابدار و کتاب دوست باشیم. پیشوای معظم ملت در هر برآمدشان تاکید میکنند که جوانان آینده دولت و ملتند، ولی برای پیشرفت دولت و ملت جوانان ما باید جسور و چالاک، هوشیار و زیرک، دانش و ملکه، جهان بینی و شعور و تفکری بلند داشته باشند. انا بعد دولت ما باز هم پیش رفته، ترقی کرده و گلگل شکوفا میگردد. برای این عزیزان دل باید کتاب خواند. مولانا جامی 600 سال پیش گفته گذاشتند که انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. با همین شهبت آن کس من مخمس پیوند ساختم که به شما عزیزان دل همچون ارغوان هدیه می‌بخشم. یکایک قطره ها بحر عظیم است، یکایک قطره ها بحر عظیم است، همه بحر عظیم حکمت کتاب است. ز مغرب تا به مشرق و ثریا همه گنج جهان زحمت کتاب است. تو درمانی نیابی راهی مشکل، همه مشکل کشا زحمت کتاب است. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. در عرفه سال نو میلادی از طرف شرکت صدا و سیما در شهر پنجکند و شرکت رخش تاکسی 3333 چندین اویله‌های کم بضاعت مورد عیادت و رساندن کمک‌های نوبتی قرار گرفتند. ادامه این موضوع در گزارش خبرنگاران ما. عیادت شخصانی نیازمند و نفرون امکانیتشان محدود در عرفه جشن و مراسم ها به حکم عنعنه در آمده است. در این ردیف بخشیده به استقبال سال نو میلادی، شرکت صدا و سیما اقدام پیش گرفت تا شخصانی امکانیت محدود داشته را عیادت نماید و در این کاری ثواب شرکت رخش تاکسی در شهر پنجکند همراه شد. نمایندگان تلویزیون سیما و شرکت رخش تاکسی با همراهی حجم‌نگار تئاتر استودیوی خانی کمان مقیم جان عبدالفتایف از حال یک قطار شخصانی امکانیتشان محدود و نیازمند دیده نموده آنها را با سال نو 2022 تبریک ساخته تحفه های سال نوی تقدیم کردند. همین روز ما تصمیم گرفتیم تمام مردمی پنجکند به تحفه در عرفه سال نو. برای همین برای مادری عزیز، برای خودتان، برای در شخصیت شما به همه اهل عائله در سال نو تنسیتی عمری دراز خدا کرده باشد که همین خاندان فقط خنده باشد. شما منو شناخته؟ من کم کم گوید مردم میخندونم دیگه. اینا برای همین سال همین نو و سال 2022 فقط آمد باشد، خنده باشد، سری و پوری باشد، دسترخوان فقط توی اونا باشد. کجا کمک باشد. هم گفتیم یک چی گم اهم اساسش این یک دقت هم تو انا دویمش همین که ما یک دیدنی دیدار از همه اساسش همین. السلام علیکم. شما نازمی شما ما خواستیم یک تبریک کنیم. سال نوتان مبارک. انا این تحفه برای شما گیرید کنید. من انا اینجا بذارم. انا سلامت باشید. بابای برفی برای تبریک شما آمده است. فهمیدید نامتون چی؟ بهادر جان. سال نو مبارک باشد. رخش تاکسی امروز عزم کرده است که سال نو همه نو بس از اون که در کجای شده همین در عرفه سال نو یک تبریک کنیم. چند فرزند دارید؟ 4 تا. این دو تاشا مالدیس میسپریم. توفیق سلامت قبول. سال نوتان مبارک. شما کلام شوید. خیر بابا بایات تمام کنید. مارما اینا بره بابا. ای مالدیس. محمد علی جان سال نوتان مبارک. گیره. اپا جان عزیز شما تبریک. این نفر تبریک. خداوند همیشه چی کنم در لبان شما خنده باشد. ما همین روز عزم کردیم یک اومده شما خبر گیریم. گرچنده امروز در عرفه سال نو که شما کمی بیمار است، من گمان میکنم که تمامی کارمندان تیپ و البته شرکت رخش تاکسی دعاگوی آن هستیم که بر وقت صحت شود و خانتان گرفته برید. همین تحفه ما در عرفه سال نو از نام رخش تاکسی برای شما برای کودکتان خداوند شفاتیت هیچگاه رو افتاده نشوید. من ابو نصر غریب فلام اشرف رحمت با شرکت رخش تاکسی با سال نو خبر گرفتم تنم نموندم و رحمت با مقیم جان عبدالفتاح. من راستی که درباره دکتر بی‌نهایت گپای زوز دیگه من لیکن یک چی میگم ده همین روز ما همینجا آمدیم کو
لبانی همین خواب بیمار باشد خواب دکتر باشد کمک خنده پیدا شده سری ما آسمان برسید باور کنید شما من میدونم مهنتتون سخت 3 شب 2 شب باید قبول کن اینو چی کن اینو بنابر همین خدا قوت شما با سلامت باشید همه شما هم کودک داریتون خانه تشویش داریتون لیکن به همه این نگاه نکرده این شما خدمت کنید سلامت باشید باور کنید من سری تعظیم همتون با من با لطیفای صحنه میگم کنم و دکترای امریکا با پنجکندی باستانی فضای ایدانه را میماند. روحی مردم بالیده و خاطرشان آسوده. در این روزها نسبت به کلانسالان احترام گذاشتن، از حال بیچارگان و درماندگان خبر گرفتن و دستی کمک دراز کردن عمل است خیر و ثواب. بگذار سال نو همه را به آرزوهایش برساند. دنیا به امید است گفتند. سال نو به همه بختی نو و اقبال نو آورد. گزارش صبرین اکرم و خیام جرایف و نیک محمد میرجانов. роҳбарият ва кормандони ширкати садо ва симо дар шаҳри панҷакент ба наворбардор танзимгар холов исмоилҷон нисбати вафоти модаркалонаш таъзия ва тасаллият баён менамоянд. бинандагони азиз ҳоло бошад ба муроҷиатномаи маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри панҷакент таваҷҷӯҳ намоед. муроҷиатномаи маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри панҷакент ба кулли шаҳрвандони шаҳру деҳоти панҷакент. шаҳрвандони муҳтарам, ҳамаи шуморо бо фарорасии соли нави мелодӣ табрику муборакбод менамоем ва ба шумо тансиятиву хонабодӣ таманно дорем. ҳамзамон ба маълумоти шумо расониданием ки бо фарорасидани ид талаботи аҳолӣ ба истеъмоли нӯшокиҳои ташнашикан ва маҳсулотҳои ғизоии гуногун афзун мегардад. мутаассифона дар баъзе нуқтаҳои хизматрасонӣ, мағозаҳо ва дигар ҷойҳо маҳсулотҳои бесифат бе маълумотнома яъне тамға коғаз, бе нишондоди мӯҳлати истеъмолӣ ва дар ҷойҳои ғайри муқаррарӣ ба фурӯш гузошта мешавад ки боиси сар задани бемориҳои сироятӣ ва заҳролудшавии аҳолӣ гардида метавонад. бо мақсади пешгирӣ намудан ва роҳ надодани ҳодисаҳои заҳролудшавӣ ва дигар бемориҳои вобаста ба ғизо аз ҳамаи шаҳрвандони шаҳру деҳоти панҷакент эҳтиромона хоҳиш менамоем ки маҳсулотҳои ғизоиро алалхусус маҳсулотҳои қаннодии кремдор, ҳасибҳои гуногун, нӯшокиҳо, консерваҳои худсохти хонагӣ ва дигар маҳсулотҳое ки бе сертификати сифат, тамға коғаз ва дар кӯчаву дигар ҷойҳои ғайримуқаррарӣ ба фурӯш гузошта шуданд, харидорӣ ва истеъмол нанамоянд. фурӯши хӯришҳои консервакардашудаи худсохти хонагӣ, ҳасибҳо, тортҳо, маҳсулотҳои кремдор ва ғайра дар ҷойҳои муташаккил, ҷойҳои баргузории маъракаҳои ҷашнӣ бе иҷозати расмии маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри панҷакент қатъиян манъ аст. маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри панҷакент. тамошобинони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии пайғом. то барномаҳои навбатӣ сарбаланду хонабод бошед. хайр.